Baik, untuk contoh kali ini kita akan lihat pula the volume of revolution, okay, when a curve is rotated completely about y-axis. Okay, dia senang je gambaran dia. Kalau curve tu rotated completely about x-axis, okay, ni cawan. Okay, bayangkan cawan tu kedudukan dia melintang macam ni, menyengit lah. Okay, so kita mencari isi padu ni sebenarnya. Okay, tapi kalau when the curve is rotated completely about y-axis, okay, cawan kita tu sama ada dia menegak, okay, atau dia terbaring macam ni. Okay, so gambaran ni penting sebab daripada gambaran ni baru jelas nak buat jalan kerja nanti. Okay, so kita pergi kepada contoh. Okay, saya bacakan dulu. The diagram shows the curve y is equal to x over 4. Find the volume of generated when the shaded region is revolved through 360 degrees about y-axis. Okay, macam yang sebelum contoh-contoh, dua contoh sebelum ni. Okay, ada tiga benda yang kita kena consider. Okay, yang pertama adalah fungsi yang terlibat. Okay, yang kedua adalah dia punya rotation. Okay, dan yang ketiga adalah dia punya limit. Sebab limit ni nantilah yang akan tentukan kita nak integrate with respect to dx atau dy. Okay, mari kita tangkap maklumat dalam soalan dulu. Okay, the diagram shows the curve y is equal to x over 4. So kita dah ada dah kita punya function of a graph. Find the volume of generated. Okay, kita nak cari isi padu janaan. Okay, when the shaded region is revolved through 360 about the y-axis. Okay, so maksudnya sekarang ni graf ni kita putarkan dia terhadap paksi y. So nanti gambarannya adalah cawan tu dia macam ni kedudukannya. Okay, so benda pertama adalah function. Kita ada function. Okay, yang kedua rotation, kita bagi tu kat sini. Okay, rotation is through y-axis. So bila rotation is through y-axis, maksudnya kita akan pakai limit pada paksi y. Nampak tak? Senang kan nak tangkap maklumat. So dekat sini our limit is from 1 until 2. So dah boleh agak kan? 1 ni adalah bacaan bagi lower limit, 2 ni adalah bacaan bagi upper limit. So kita dah tahu dah is rotated through y-axis. Okay, and the limit we are going to use is on y-axis. So kita akan integrate with respect to y. Okay, bila integrate with respect to y, kita akan integratekan function dalam sebutan x. Okay, tapi sebabkan sekarang kita sedang menjawab soalan volume of revolution, volume generated. So adjust the formula sikit. Okay, tambahkan pi dan x square. So the formula yang kita akan pakai adalah ini. Okay, so ni gambaran ataupun konsep bagaimana nak menjelaskan volume of revolution tu diperoleh. Okay, so sekarang ni ini adalah formula yang kita akan pakai. Okay, so let's go for the working step process. Okay, so formula yang kita pakai adalah volume is equal to integration of pi x square with respect to dy. Okay, with limit AB. Okay, ingat ni baru formula. Ni baru formula, tulis dulu formula baru belajar kan. Okay, sini formula yang kita akan pakai. Okay, so kita kena tahulah apa nilai B, apa nilai A, and what is our function involved. Okay, sekarang kena berhati-hati di sini sebab kebiasaan fungsi graf yang diberi biasanya diberi dalam sebutan y. Okay, tapi sekarang kan this graph is rotated through y-axis. So kita akan integrate with respect to y.
Bila integrate with respect to y, kita akan integrate the function in terms of x. So sekarang ni, nampak tak? Kita punya function sekarang dalam sebutan y. So apa yang kita kena buat adalah kita adjust the function of the graph ni from y is equal to 4 over x, jadikan x sebagai sebutan dia. So just algebra. So dia akan jadi x is equal to 4 over y. So salin juga kat sini, take note sikit. Our function of graph adalah y is equal to 4 over x. Tapi disebabkan kita nak pakai dalam sebutan x, so kita adjust, akan dapat x is equal to 4 over y. So formula ini, function inilah yang kita akan masukkan ke dalam formula ni. Nampak? Baik, kita teruskan. Is equal to, so dah tahu dah limit kita from 1 until 2. Pi, x square 4 over y square with respect to y. Teruskan. Pi ni adalah bacaan constant, boleh letak luar daripada integration. So dekat sini kita kembangkan dulu kita punya fungsi. Kita akan dapat 16 per y kuasa 2 dy. Ingat yang ni kita baru kembangkan kuasa 2, belum kamirkan lagi. Now is equal to pi to 2. Kita akan dapat 16. Bawa y kuasa 2 tu naik atas, so dah akan jadi y to the power of negative 2 dy. Then baru kita boleh mulakan integration. So 16 ni pun constant, nak bawa luar daripada integration pun boleh, tak ada masalah. So dah akan jadi 16 pi. Katukkan dia. So y to the power of negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 berapa? Negative 1. With limit to 1 is equal to 16 pi. Murnikan, dah akan dapat y to the power of negative 1 over negative 1 with limit to 1. Teruskan lagi. 16 pi. Berapa ni? 1 over negative y with limit to 1. So dekat sini masukkan je calculator. 16 pi. So our function here adalah 1 over negative y. Bila y 2, value is negative 1 over 2. And bila y 1, tolak ingat tolak negative 1. So kita akan dapat 16 pi. Ini cungak je. Negatif 1 per 2 tambah 1, kita akan dapat 1 over 2. Teruskan dekat sini. So is equal to, yang ni boleh simplifykan, dapat 8. So 8 pi. Dan jangan lupa unit cubic. So this is the volume of revolution, volume generated daripada graf ini.